Zemlje imamo, volje imamo, želje imamo, tako da jedini to je način za ostanak. Mladi bračni par Brinjak pomiče granice slavonske poljoprivrede. Kraj, inače poznat po stočarstvu i voćarstvu, ali ne i po jagodama, postaje simbol jagoda Slavonije. U selu Veliki Banovac pokraj Pakraca nalazi se njihov nasad na zemlji, ali i plastenik s horizontalno visećim uzgojem. Pa ideja za horizontalne jagode, gledao sam na internetu neke načine uzgoja i vidio sam hidroponski uzgoj. S obzirom da je to preveliki trošak tog uzgoja, odlučili smo se na ovaj način, znači da supstrat stavljamo u kanale i znači ista proizvodnja kao i na zemlji, to smo odlučili na ovaj način što je u kanalima. Najveća prednost horizontalnog uzgoja je ta što treba manje radne snage. Znači, ovih 700 sadnica što vidite ovdje, tu treba jedan čovjek da bi pobrao ili ošišao jagodu, možda mu treba sat i pol, dva, dok na vanjskom uzgoju tu treba 2 čovjeka za to vrijeme. Plan je u budućnosti prebaciti se u potpunosti na takav uzgoj. Osim što ćemo smanjiti potrebnu radnu snagu, također ćemo olakšati i zadržavanje stalne proizvodnje, jer u horizontalno visećem uzgoju nije potrebno mijenjati plodored. Promjenom sadnica nakon 5 godina u tunelu mijenja se i supstrat, tako da nova sadnica ima sva potrebna hranjiva od samog početka. Brinjak sada ima 4500 sadnica i prinos od otprilike 2,5 tone godišnje, no kako budućnost vidi samo u poljoprivredi, nužno je širiti se. Godišnja proizvodnja bi trebala biti oko 6 do 7 tona, jel? I s obzirom da postoji mogućnost da ćemo ići na preradu voća, to bi proširili na 8-9 tona, tako da bi 2-2,5 tisuće kila išli na preradu voća, jel, a ovo bi sve išlo na prodaju. No uzgoj kakav ima Brinjak do sad nije bio prepoznat da bi on dobio ikakve poticaje. Nakon što se za njega pročulo i u Europi, točnije i u nizozemskim medijima, jer je uložio svojih 10.000 eura u takav nasad, pažnju mu je dala i ministrica poljoprivrede Vučković, koja je apelirala na Brisel da zajednički pronađu rješenje za male poljoprivrednike. Pa da, naš problem je bio taj što mi, što sadimo jagode u visinu, a ne sadimo u širinu. To je jedini problem, jel? Mi smo sebi olakšali, ali smo si i onemogućili, jel? Mi smo si onemogućili poticaje, odnosno ekonomsku veličinu, a smanjili smo si radnu snagu. Tako da najveći problem je ta ekonomska veličina gdje mi jednostavno imamo 1700-1800 eura je naš nasad, jel, koji je, ali da smo te jagode stavljali dolje na zemlju, imali bi preko 2000, imali bi pravo na EU fondove. Nakon što se dogodio medijski bum, Brinjak je iskoristio priliku i pokrenuo i udrugu Hrvatska jagoda, koja okuplja 55 proizvođača. Oni trenutno razmjenjuju iskustva putem grupe na aplikaciji Viber i na taj način šire proizvodnju ovog voća kojeg se trenutno proizvodi za 70% potreba hrvatskog tržišta. Mladi ljudi poput Matije i Maje budućnost su hrvatske poljoprivrede i primjeri kako se može kvalitetno živjeti od hrvatske poljoprivrede u ruralnim krajevima.